नाजरीन अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद आबिद असलम, चीफ एडिटर, लीडर सियासत उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलुरु। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ने चामराजपेट ईदगाह मैदान पर गणेश उत्सव की तकरीब को मुनक्कद करने की इजाज़त देने से मंगल को इनकार कर दिया और इस जगह पर दोनों फरीकों को जूं की तू सूरत हाल बनाए रखने का हुक्म दिया। जस्टिस इंदिरा बैनर्जी, जस्टिस अभय यस ओके और जस्टिस एम संदरीश की 6 रुकनी बेंच ने मामले के फरीकों को तनाज़े के हल के लिए कर्नाटका हाई कोर्ट में जाने को कहा है। बेंच ने कहा है कि खुसूसी इजाज़त पिटीशन में उठाए गए मामले को दोनों फरीक हाई कोर्ट में रख सकते हैं। इस दौरान दोनों फरीकों की आज की तराजू के तो सूरत हाल बनाए रखने की कहा है। अदालत आज़मी कर्नाटका हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ कर्नाटका बोर्ड की अपील पर समाअत कर रही है। कर्नाटका हुकूमत की तरफ से पेश होने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मंगल को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि रियासती हुकूमत ने 2 दिन बुध और जुमेरात को बेंगलुरु ईदगाह ग्राउंड में गणेश उत्सव की तकरीबात मनाने की इजाज़त दी थी। सुप्रीम कोर्ट कर्नाटका हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ एक अर्जी पर समाअत कर रही थी। हाल ही में कर्नाटका हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत से कहा था कि वह बेंगलुरु के चामराजपेट में वाक़ई ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव के जश्न की इजाज़त देने पर गौर करे। इसके बाद रियासती हुकूमत ने ईदगाह ग्राउंड में गणेश उत्सव की मंजूरी दे दी थी। इस मंजूरी के खिलाफ कर्नाटका वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। इससे कबल सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने अदालत के सामने कहा है कि रियासत के इस फैसले से मजहबी कशीदगी पैदा होगी। मुसलमान गुज़िश्ता 60 सालों से वहां अपने रस्मात अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर मंगल को मामले की समाअत नहीं हुई तो गैर ज़रूरी तनाव पैदा होगा। मंगल को हुई समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच ने चामराजपेट ईदगाह मैदान में साबिका स्टे को बरकरार रखने का हुक्म दिया और ईदगाह मैदान में गणेश त्यौहार की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। बिलखुसूस चामराजपेट के रुकन असम्बली BZ ज़मीर अहमद ने कानूनी चाराजोई के लिए मुसलसल कोशिश करते रहे और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मौलाना शाफी सादी, एडवोकेट इस्माइल ज़बीउल्ला, GA बावा, BK अल्ताफ़ खां और दीगर के साथ गुज़िश्ता कई दिनों से दिल्ली में ही रहे। इस मामले में मशहूर वकील कपिल सिब्बल के खिदमात हासिल किए थे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सभी ने खुशी का इजहार किया है। ईदगाह मैदान के आसपास किए गए हिफाजती इंतजामात पर DCP लक्ष्मण B नंबारगी वेस्ट डिवीज़न ने कहा है कि गुज़िश्ता 15 दिनों से शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हम कानून व इंतज़ामिया को बनाने में यकीन रखते हैं। गणेश उत्सव के पस मंज़र पर भी हमने तमाम कम्युनिटी लीडरों के साथ अमन मीटिंग की है। हमने चामराजपेट में तकरीबन 1600 पुलिस एहलकारों को तैनात किया है। इसके अलावा अमन और हम आहंगी को बनाए रखने के लिए 3 DCP, 21 ACP, तकरीबन 40 परनाऊ इंस्पेक्टर, 130 PSI और रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात किया है। नाजरीन, साबिक मरकज़ी वज़ीर और सीनियर कांग्रेस रहनुमा डॉक्टर के रहमान खान ने चामराजपेट ईदगाह मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया और कहा है कि अदालत आज़मी के इस फैसले ने शहरियान बेंगलुरु बिलखुसूस मुसलमानों के लिए राहत का सामान मुहैया करवाया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने और यह फैसला यकीनी बनाने के लिए मुल्क के सबसे सीनियर वकील कपिल सिब्बल के खिदमात हासिल करने के लिए चामराजपेट के रुकन असम्बली ज़मीर अहमद खान ने जद्दोजहद की है और इसके लिए वह काबिल मुबारकबाद हैं। उन्होंने कहा कि काफ़ी इखलास व दियानतदारी से उन्होंने अपने हल्के के इस मसले को हल करने की कोशिश की है और मुसलसल महीनों से इस जद्दोजहद
سے جڑے رہے. آخرکار انہوں نے اس جدوجہد میں کامیابی ملی ہے. سابق ریاستی وزیر و چامراج پیٹ کے رکن اسمبلی ضمیر احمد خان نے چامراج پیٹ عیدگاہ معاملے پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد دہلی سے کافی جذباتی رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اس حساس معاملے پر اپنا فیصلہ صادر کر کے کرناٹکا بالخصوص بنگلور میں امن و امان کا ماحول برقرار رکھنے میں بہت بڑا تعاون فرمایا ہے. انہوں نے کہا کہ گزشتہ 2 مہینوں سے اس کے لیے مسلسل جدوجہد ہوتی رہی. اس جدوجہد کے ساتھ ریاستی وقف بورڈ کے چیئرمین شافی سعدی، ممبر ریاض احمد خان، وقف بورڈ کے وکلاء کی ٹیم، بنگلور کے نوجوان وکیل اسماعیل ذبیح اللہ، بی کے الطاف خان اور جی اے باوا دیگر برابر لگے رہے. سپریم کورٹ سے رجوع ہونے کے لیے گزشتہ 4 دن سے یہ پوری ٹیم دہلی میں مقیم ہے. انہوں نے کہا ہے کہ عدالت کے اس فیصلے کے لیے کئی حلقوں سے گزشتہ 2 دن سے دعاؤں کا سلسلہ جاری رہا. آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان تمام دعاؤں کی لاج رکھ لی. شافی سعدی، ریاستی وقف بورڈ کے چیئرمین محمد شافی سعدی نے کہا ہے کہ سارا انتشار بی بی ایم پی کے جوائنٹ کمشنر کے ایک غلط حکم نامے کی وجہ سے کھڑا ہوا. جو جوائنٹ کمشنر نے چند طاقتوں کے دباؤ میں آ کر ریاستی حکومت کو گمراہ کیا اور ایک ایسا حکم نامہ جاری کر دیا افسر کے دائرے اختیار میں نہیں تھا. وقف بورڈ سی ایم اے کے طرف سے چامراج پیٹ عیدگاہ کے لیے کھاتہ منظور کرانے کی درخواست کی گئی تھی. جوائنٹ کمشنر کا کام تھا کہ اسے منظور کرتے یا اسے ریجیکٹ کرتے. ایسا کرنے کے بجائے جوائنٹ کمشنر نے عیدگاہ کی زمین کو سرکاری املاک قرار دے دیا، جس کے بعد سارا تنازع شدت اختیار کر گیا. انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے جوائنٹ کمشنر کی اس حرکت کو لتاڑا ہے. انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ کے واحد جج کی بینچ اور اب سپریم کورٹ نے اس معاملے میں صورتحال کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے. ڈاکٹر ظہیر احمد، سینٹرل مسلم ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری نے کہا ہے کہ چامراج پیٹ عیدگاہ کے متولی بھی ہیں اور چامراج پیٹ عیدگاہ کے معاملے میں سپریم کورٹ کے فیصلے اور یہاں گنیش تہوار منانے کی اجازت دینے سے انکار کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ عدالت عظمی کا یہ فیصلہ اطمینان بخش ہے. انہوں نے کہا کہ اس فیصلے کے لیے قانونی جدوجہد کرنے میں چامراج پیٹ کے رکن اسمبلی بی زیڈ ضمیر احمد، وقف بورڈ کے چیئرمین شافی سعدی، ممبر ریاض احمد خان، سی ایم اے کے وکیل ریاض احمد شریف اور دیگر سینئر وکلاء نے جو کام کیا ہے وہ قابل تحسین ہے.